Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous basbousa au kiri. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة البسبوسة بالكيري. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Donc, premièrement, j'aurai besoin de mixeur. Donc, je vais mettre le basbousa ou le mélange de basbousa dans le mixeur. أول شيء راح أحتاج الخلاط الكهربائي وراح أضيف 4 بيضات. Je mets les œufs 4 et je mets aussi la moitié du verre d'huile وراح أضيف أيضا نصف كأس ديال الزيت. راح اضيف كأس ديال الياغورت طبيعي. donc j'ai mis un yaourt nature et le sucre vanillé de 7,5 grammes وسكر فانيليا ديال 7,5 غرام. وراح اضيف ايضا نصف كأس ديال نواه كوكو او جوز الهند et la moitié de verre de noix de coco et la moitié de verre de sucre ونصف كأس ديال السكر. بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوش كتير العسل من بعد يقدروا يضيفوا كأس ديال السكر. أنا نقصت من كمية السكر وملعقة كبيرة ديال المايزينا أو النشا une cuillère à soupe de maïzena et 2 verres de semoule moyenne وكأسين ديال السميدة المتوسطة. Donc pour la semoule, je vais ajouter, si le mélange et il n'est pas comme je veux, donc je vais ajouter la levure chimique de 11 grammes ونضيف أيضا خميرة الحلوى 11 غرام ونخلط الكل et je mélange tout. Donc moi, puisque le mélange, c'est pas ça ce que je voulais, donc je vais ajouter la moitié du verre de semoule. راح أضيف نصف كأس ديال السميدة بما أن الخليط مش هذا هو اللي حبيته. Donc après que je mélange bien, je vais prendre un plat qui est entre au four. Je mets le papier en bas et je vais mettre un petit peu d'huile sur les côtés. بالنسبة للآنية أو الصينية اللي غتدخل الفرن وضعت فيها ورق الطهي وعلى الجوانب ضفت شوية زيت باش ما تلصقليش العجين ونحط فيها البسبوسة أو خليط البسبوسة et je mets le mélange de basbousa à l'intérieur. Et après sur le mélange de basbousa je vais mettre le fromage كيري. فهذا على وجه ديال البسبوسه غادي نضيف او اضع مربعات فرماج او مربعات جبن الكيري. ملاحظه قبل ما توضعوا او هاد الوصفه هذه بالنسبه للاشخاص اللي ما يحبوش الخلط ما بين السكر والملح من الأحسن أنهم ما يعملوش أو ما يوضعوش جبن الكيري. هذا بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا المزج أو الخلط ما بين الحاجة المالحة والحاجة اللي فيها السكر تكون لذيذة جدا بالنسبة لي وهذا ذوق. Donc pour juste une remarque pour les gens qui aiment pas le mélange entre sucré et salé, le mieux qui mettent pas le fromage kéri au milieu car ça c'est un mélange de sucré salé car après la cuisson je vais mettre le miel juste mon goût à moi car moi j'aime bien le mélange de sucré salé, j'adore ça. Donc pour les gens qui n'aiment pas, donc ils évitent le fromage kéri, donc ils le mettent comme ça, ils le mettent au four et après ils mettent du miel sur le gâteau. Donc j'ai chauffé le four à 180 degrés, je mets mon plat 30 à 35 minutes. حميت أو سخنت الفرن على 180 درجة. نحط الصينية من 30 حتى ل 35 دقيقة ومن بعد نرجعو.
Et voilà mon gâteau après 35 minutes. ها هي البسبوسه ديالي من بعد من 35 دقيقه. راح احتاج العسل وراح احتاج شويه ديال بيستاش. دونك j'aurai besoin de miel et j'aurai besoin aussi de pistache juste pour la décoration. Donc c'est ce miel ou sirop de glucose que j'utilise. Ça c'est pour les gâteaux. هذا هي العسل او شراب السكر اللي نستعمله. ذوبت شويه العسل ونضيفها على البسبوسه ونخليها تشرب. Donc j'ai mis le miel sur le basbousa et je laisse absorber. Et je vais mettre le pistache sur les carrés de fromage وراح أضيف البيستاش في المربعات ديال الجبن. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إلى عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا بقناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo.